Swrangchalo Hoda Okrarogno tuinai TTAADC Haphang Hamkrani kok bothman tuinai koklam salaka aro online tike bubagra bohaino fainai borongno kok kecharka tai Hoda Okrarogni kok bohaino khnaka Belakya hambai tini chung joto chiniti prasa community no teiwe kaisa program khalekha joto hoda joto samajni samajpati rokno teiwe o jaga chini em komal kolaibu tongo chini chiu tongo piu lo tongo te joto samajpati rok tongo tini chung discussion khalekha blai constructive discussion ongkha tani ke जों chini samaj chini hoda rokno bwskang kwdwngma bosorongoi जों bahai thangnai toma khaini nangnai chini samajni bagui borokno teiwi community based comprehensive community based development plan khainani bagui जों sakha teibo chini forest pata community based forest pata जों application submit khainani bagui teibo khas land allotment submission khainani bagui salaikha teibo customer law jotoni samajni kwbangma 17 ta community ni customer law romani bisingo 11 ta customer law send back return back ngui phaikha bonobo जों discussion khaikha proper discussion khaiwi bo jaga modification khaini nangya hairokno teiwi जों discussion khalaikha जों borokno forest pata khas land hairokno submission khainani bagui bo dei dokha borokno bwskang mas kaisa rokni bisingo borok bo haino bono rogoni bagui agree khaikha teibo comprehensive community based development ni borok somoi nakha je bahaike जों chini janija community ni development no chini sarkarni thani ADC engthong state government engthong central government engthong boroni economically socially bahaike development khainai boroni community no kusugoti sani bagui bwskang 100 bosor 50 bosoro bahaike chini ostitto no teibo kaham khaimanai chungsa sakhaimanai hairong tei joto janja community ni chief rok kok salaikha जों borokno somoi rokha borok jono suggestion honai chini ADC proshashan chini maharajani netritwe bwskango chini prasarokno bahaike kaisa samajni tabo kwlwui tongmai no tisalaimanai amorokno teiwi maharaja bo bisi conference o phaikha oro jagao chini maharaja suggestion rokha je boroni kaisa common agenda joto community ni common agenda toboi home minister ni thanigo bwskango ta home minister phai tongo NEC ni plenary session no o jaga borok malaiwi bahaike community ni common agenda development ni purpose engthong chini land rights ni purpose engthong chini legal rights ni purpose engthong botrokno bwskango home minister ni thani toboma omono decision nalai dihi sajaka ye joto samajpati ni ang asa khaiu tinini o meeting khaimani chini live mao tabo no puila ang tani ke kuno development plan engthong nini customary law ni engthong chini land ni rights no engthong agi ADC o asa kwdwngma kok salaijak phano proactive ke asa kok salaje chini period bo haino जों morokno community based development khaini bagui जों ADC Haphang phaikhe BUBAGRAni netritwe जों borokno land allotment rokha possession letter rokha je khomulongo joto community ni kaisa head office khaimana teihi जों tabok nayo chini BUBAGRA nayo je community development ni toma na specify khaiwi joto no janja community ni hamkhrani bagui one sokthong omono teiwi ni tini meeting khailekha borok 1 mas somoi nawi tabo submission khaipene जों borok submission khaikha hingke chini office ni staff by chini official staff by जों borokni samungno bahaike bwskango teibo agowi tongmano जों samung khaine hambai hambai tini ADC Haphang bai ringjak meeting o kolai samajni ongyangma phaimani belaikhano katong thoka tamoni bagi himale chini puila phai nujaka kolai samajni customary law no tuyoi koyekta rajya sarkarni lasak jagli aba
aboni yasak jaglia aboni bagi kifili rohor jaka mono orofai khanawi belaikano এই जों डिसिसन ना नांका जे सिनि कलेज समाज जेटा कास्टमारि ल प्रेक्टिस खाय दङ आबोनो जों जारि तन्नाय त्रिपुरा सरकार कलेज समाजनि कास्टमारि ल न 3-4टा कारणे जेटा किफिलि रहमानि जों आबो मानिनाय मेया जोंनि समाज जेटा सलि दङ जों हाय आबोनो सानफिनाय जे जोंनि समाज जेटा सलि दङ आबोनो प्रेक्टिस खायनाय जों ओमफ्राय बेलायखान गाहाम आबोथ' बेलायखान कारन जोंनि बेसखां आगय थांनानै जेटा जों सुबासो मानो सुबासोथ' जों बेलाय गाहामखौ मानि दङ बारि बारि खा गाहाम खाक जामाया फैयो दिनै TTAADC गभर्नमेन्टनि একটা স্মরণীয় সাল ঐতিহাসিক দিন দিনে TTAADCनि প্রশাসনनि উদ্যোগে जोंनो যত সমাজধিপতিनो जोंनो তিনি নেই আহা এবং তিনিও जों একটা ফ্রুটফুল একটা ডিসকাশন হা চারটা এজেন্ডা তৈরি উপর হা ইমপ্লিমেন্টেশন অফ তিনি কাস্টমার ল কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট তারপরে প্রোভাইডিং অফ ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট অ্যান্ড ফরেস্ট পাত্তা মিসেলেনিয়াস বন ব্যাপারও जों খুব ফ্রুটফুল এবং जों খুব মানে এত जों চিনি ডিসকাশন এত হামহা চিনি যে দীর্ঘদিনनि যে কাস্টমার ল পেন্ডিং দङ আবতাও TTAADC গভর্নমেন্ট এক বাক্যেন এবং স্বীকার খেয়া যে जों ফ্রেম খেয়ে जों ADC গভর্নমেন্ট নরিম আবনো ADC গভর্নমেন্ট একটা সার্কুলেশন খেয়ে আবনো जों ইউটিলাইজ খাইমেনাই হিয়ে এবং একটা जोंनो সার্কুলেশন দিননাই যেটা একটা ঐতিহাসিক এবং একটা সহায়ক বা তারপরে সেকেন্ডলি যে কম্প্রিহেনসিভ কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট আবন বয়ে जों যত কমিউনিটিनि লিডার্সরাও जों অ্যাকশন প্ল্যান তৈরি খেনাই এবং আগামী 1 মাসও जों চিনিব ADC প্রশাসনनो जों জমারি ফেনাই বিভিন্ন এরিয়াও চিনি যে কমিউনিটি বেস ওয়াইজ যে ডেভেলপমেন্ট নামো আবো जों খেনাই ইনকে ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট এবং ফরেস্ট পার্টনার মগে जों কনসার্ন नि সাব জোনাল বা জোনাল আরও जों চিনি কমিউনিটি চিফ টেনनि মাধ্যমে সার্টিফাইড খেয়ে जों আরও জমারিনাই এবং जों আশা খেয়েও যে তাও একটা ফ্রুটফুল এবং প্রশাসন লেভেল তারপর থেকে একটা जोंनो মানে করা স্টেপ মানানাই এবং जों হয়তো ল্যান্ড অ্যালটমেন্ট এবং ফরেস্ট পাত্তাখন जों মাইনে